Good day everyone, I am Hasmin Joy Namok and together with my partner this report Eugene Tupal. So my topic is consumerism. So what is consumerism? When we say consumerism, as commonly understood, consumerism refers to one range of activities of government, businesses, and independent organizations designed to protect rights of the consumers. Consumerism is a cultural model that promotes the acquisition of goods and especially the purchase of goods as a vehicle for personal satisfaction and economic stimulation, the protection or promotion of the interest of consumers. So ito ay isang business na nag-range sa government. So nakahanay jud ni siya dapat sa gobyerno para maprotektahan ang karapatan ng mga mamimili. So, ang consumerism, this is the one cultural model. Next, what is importance of consumerism? So, consumerism derives economic growth when people spend more on goods, services produced in never-ending cycle. The economy grows. There is increased production and employment, which leads to more consumption. The living standards of people are also bound to improve because of consumerism. So, pinaka-importante ang consumer drives economic growth. If the people spend more goods, so mahimo ra siyang nagtuyok-tuyok. Kay magunsa man ang negosyo kung walay mamalit or consumers, di jud malago or mulambo ang business kung walay consumers. So, naapoy panahon nga increase ang produkto. So, dili jud magkapariha compare sa mga workers karon no na pangkasagaran nga mahal ang palaliton tapos gagmay ra kaayo og sahod sa mga workers. So, ang antas ng pamumuhay ng mga tao ay tiyak na umuunlad din dahil sa consumerismo. And then, how did consumerism originate? So, in the existing market of product run in shortage, adulterization, and black markets prices, the profit-making attitude of the business field to discharge social responsibilities of maintaining fair price, quality of good, and providing services, etc. So, consumerism originated like for kahimtang sa kakulangan sa mga produkto, labi na ang mga tao, mangita na nga palaliton tapos wala sila. So mao jud ni nakaapano. So mao jud ni siya hinungdan na nga like for example napudno karon nga mga produkto nila. Pare aning toothpaste true filled with ear mahal kaayo pero ang sulod gamay ra kaayo. So dapat pod pantay-pantay lang siya. Patungan manggali like for example imuhang product is 50 pesos. Dapat ipatong ra sa imuhang produkto. 3, pinakataas na ng 3 or 2, anak lang gid no para ang mga malitay, di po tantong mabugatan. No. And next, we have here 4 types of consumerism. First, routine purchases. There are routine purchases. People make the required little decision making. These purchases are made the program behavior on the part of the consumer. So, mao jud ni siya no, routine purchases kinahanglan jud nakaset ang dapat paliton. If imong money kulang, adto na lang palit sa barato nga paigo pa ang imuhang money. Dili ka pa patakag pamalit. Imuhang gipalit diha gipunit nimo o kabalo perti na din ang mahala imong kwarta igo ra dapat i-budget jud nimo daan or lantawon baka nimo daan. Example, soft drinks and snacks and basic food items like milk and eggs. And next, second, purchases with a high amount of decision making. There are purchases that the consumers make that involve a high amount of research and decision making. These products are generally unfamiliar and expensive, and they may be bought frequently as well.
The buyer experiences a higher degree of risk when buying this product, either in economically, psychologically, or performance-wise. Example, cars, homes, and computer system. So, ini pud siya no, kinahanglan pud nimo hunahunahon no. Angay baka nako ni siya palito no. Ana ba nga sitwasyon like for sa ato sitwasyon karon nga bikay hingtaas ang gasolina, patas-an po dayon ang palito nun. Kay girilit lagi dayon. Then napoy produkto no na di nato familiar like for papaliton ta. Bala pa ta og hunahuna. Labi na ang kwarta gamay ra kaayo, gi-budget lang. Mabalat og hunahuna tagpila ka na no. Ana ba din nagpag-abot nimo dito. Kay di lagi nimo familiar na siya nga paliton kay di nimo pangkasagaran ginapalit. So maglisod kag adjust imong kwarta. Labi na hingmahal sa una. May na kag sa una barato ra karon hingmahal wala ka balo. Ang kuan man gud ang price mong gud dili siya magpermenti. Mao na nga dapat magdesisyon jud ka nga ala kuan baka nino akong kwarta kulang baka ni o di na ko dapat magkuan og kaning daghan pa na akong etcetera diha nga paliton ana dapat kana ra ako ang importante dili ang kana ko ang gusto ang importante gid ang paliton ang ana no. And next 3 purchases with a limited amount of decision making. Some products are purchased by the consumer on a regular basis, but only occasionally. The consumer may be familiar with the product category, but will product research to find out information about an unfamiliar brand. Example, the consumer may have bought many shirts before, but a new product with a different material like wicking material may require a limited amount of information gathered on the part of the buyer. So, kani kinahanglan pod nga ug mopalit ka, i-check pod nimo daan ang produkto ug okay pa ba siya. Then angayan ba siya nga kuan angayan ba siya paliton. Labi na mopalit ka og ganing mopalit ka og ganing t-shirt or kanang gusto nimong paliton nimo, i-check nimo daan. Hala, basin na ay damage, basin magmahay kay nagabot sa inyong balay ay ana nimo makuan. Ma-check nimo. Wa nimo gi-check nimo daan didto. Dapat sa kuan pa lang daan, sa market pa lang daan, imo na nang gi-check daan aya nimo ipa-counter. Para inag-uli sa balay di ka magmahay. Di ka magbukuan na sayang nga ana. So, dapat i-check ana nimo para mailisan pa siya. And next, last one, impulsive buying. The same consumer who spend hours trying to decide which computer to purchase will often buy other types of items without giving them a second thoughts. This impulse purchases required no conscious prior planning and decision are made on the spot. Like for example, these items typically include candy bars, magazines, gums, and the like. So kanipod, mupalit ka dapat kanang di ka magdali-dali. Dapat mupalit ka kanang wala ko'y bitoy giapas. Halang dali-dali lang. Punit lang kanang punit diha. Nya wa ka kabalo. Imong kwarta gamay ra kaayo imong kwarta diha no. Mupalit ka gipunit ra nimo ditso diha mahal di kaayo na imong kwarta. Kuan ra di ay. Wala ka kuan ba ana nga ana. Dili ma-short na ka. Wa ka balo ma-short na di ay ka. Imo ra pataka ra kag punit. Dinlang taon pud nimo dapat ang imong produkto nga imong gipunit. Para kuan ba angayan ba siya? Angayan ba siya nimo paliton or makapamili ka? Dapat mag-set jud ka og kuan. Tagaan jud nimo time ang pagpamalit. Labi na mamalit mamalit ka og kaning mga prutas or mamalit baka kag mga shirts sinina ngana dapat imo jud nang tagaan og time di ka palit ka didto ana dali ko punit lang ana pag-abot dito sa counter imong kwarta kulang ra di ay so mahimo gyud sa ako ang part ana na murag kuan ko wala maulaw ko na kay naibanan ako ang kani gipalit na ako pataka ra ko pamunit ingon ana bitaw dapat gyud na
tagaan nimo time ang imong pagpamalit, dili ka magkara-kara. Ingon na. So next, why consumers buy more? Ngano man daghang mapalit ang mga mamalitay. First, addiction. So di gud ni kalikayan nga ma-addict ka og pamalit. Wala jud ka sige pamalit nga na ma-addict, di gina malikayan siya. Identity. Identity. Diha pag yun, diha nimo makuan isang tingin pa lang kuha na. Isa pud na siya no sa style pag lantaw nimo sa isa ka gamit, panitan gamit imong gipalit. Lantaw pa lang nimo dan hala pagkaninduta na uy, palit din ka. Ina na diha jud nimo diha gyud ang kasagaran nga daghan kay kag mapalit. Ayon ana. Next, lifestyle. So, lifestyle abi kay pananitan. Kuan ubay-ubay imong kwarta, na halang palit nang diha. Mao nang di gyud ka kuan, dili ka maka-adjust og pamalit. Labi na hayahay kay ayo ka, daghan kay kag kwarta, ang ana bitaw. Mao nay maka-apan. Next, save money as promised by the markets. Like for naka save na imong money kaning akong kwarta pananitan bago kong sweldo, kani akong kwarta ikuan ako ni igahin ako ning kwarta ha para sa kuan ako ni palit na ko ning mga sinina unsa ko mga gusto ug kani para kuan na pud ni nga pambayad unsa pa na diha. Ingon na bitaw naka-save na daan ang imong kwarta. Ang kwarta ang imong kwarta gi-save nimo para sa unsay imong gusto sa nga paliton. Pananitan palit ka unsay imong gusto diha, daghan di ka gipamalit lagi kay pananitan nakatigaw na baka na gitiguman jud na nimo nga gamit ana nga time daghan jud kag mapalit kay daghan pud kag ana kay na save ana bitaw ana kay na save. And next, importance of consumerism. So first, stop unfair trade practices. So yes, dapat jud ni siya no pantay-pantay, wala jud likayan ning unfair trade practices, dili ta mag abusar sa nga ana na term. Next, provide complete and latest information. Kani kinahanglan pod na mamaligya dapat kanang bag-o i-display nimo diha kuan na day kay na wa ka kabalo expire na day na nya gipalit pud sa mamalitay or gipalit baka po na nimo dayon wala nimo gi-check ang ihang brand diha unsa ba na expire na day na imong gigamit di mao na naka daot diha karon. Then discourage anti-social activities. So yes, iwasan ang mga kontra social. Next, implementation of consumer protection laws. So, kinahanglan pud ni siya no na ipatupad para walay mag-abusar. Kay di nimo ni ipatupad, abusaran lang pud nimo ang mga consumer abusaran lang pud halang kuan diha pan-display diha pamahal nimo banat lagi kay kuan abusar nganana. Protect against exploitation. Kani pod kinahanglan pod ni siya para protektahan laban sa pagsasamantala. So this time we are going to discuss the responsibilities of consumers. So we have here 5 responsibilities. So first is the critical awareness, second is the action, third social responsibility, environmental awareness, and last one is solidarity. So when we say critical awareness is that be aware and we need to gather all the informations or kanang mga tinuod nga kuan sa product bitaw we need to kuan aware ta og okay ba siya nga product, then as well as
keep abreast of changes and innovations in the market. Then action is the be alert to the quality. Dapat atuod yung susihundan ang product o okay ba ang iyang quality o safety ba siya nga product and the service before ta mo purchase. So another responsibility is social responsibility. So as a consumers, we have the responsibility to be fair and never engage in dishonest practices which affect others consumers negatively. So as a consumers, dapat dili ta magbuhat og mga butang ay dili kanang negative things bitaw nga makadaot pod sa uban nga sellers. So mostly daghan na kay ni siya karon nga na magbuhat-buhat og mga issue bitaw sa mga products. So we need to be fair. This is the most responsibilities of a consumers. So next is environmental awareness. So we consumers, we have the responsibilities to avoid waste, littering, and contributing the pollution. So what we have to do is to promote sustainable consumption by ensuring that what you consume kanang dili bitaw kanang di makadaot sa ato ang environment. So as a consumers kanang we have to promote sustainable consumption. So the last one is solidarity. So this is the last responsibilities of consumers. Dapat magkahiusa ta tanan, consumers and they sellers. So next is we are going to tackle is that right of consumers. So first is that right to secure ecological balance and pollution-free environment. So mo na to siya. Second is right to claim against seller. Then right to consumer education. Next is the freedom to choose and then right to safety and right to be informed. So in short, we have the right to choose and purchase the product we have the right to choose before we purchase the product. So now is we are going to discuss the advantages of consumerism. Consumers choosing their lifestyle. This means they choose what goods they choose to have. So, mo po ni isa ka advantages naka-advantage sa mga consumers nga makapili ta og kanang mga goods then kuan ta kanang kung unsay type bitaw nato nga product dili ta nilabot-an og unsa to ang gusto. So second is self-satisfaction. This includes their wants and needs. So this point we have kuan pod kanang maka-choose pud ta sa unsa atong wants and needs. Makabalo ta og unsay kanang mga kinahanglanon nato o kanang gusto nato. So maintain the economic classes whether they choose middle, upper, or low class. So i-maintain jud nato na nga um as kanang sa tawag ana i-maintain the economic class whether they choose middle depende ra jud na sa consumers. So customers have the opportunity to be motivated to improve their social standing as well as their job. So kani siya naka-advantage po ni sa ato ang mga consumers nga ma-improve ang ato ang social standing as well as if mo purchase ta sa ato ang mga products or buy goods. So
kaganina is we talk about advantage. So karon we're going to talk about disadvantage na pod of consumerism. Excluding people between their social status. The upper class has much more advantages than the lower class. So, baliktad na po siya, nakaapekto po ang kaning consumerism as little by little destroy our environment and natural resources. They really affect our global warming and the ozone layer. So, ngano nakaapekto ang mga consumers sa ato ang environment tungod sa mga example sa mga products na atong ginapalit like kanang mga cellophane kuan na to mentras i-recycle na to or kanang ibutang bitaw sa sakto nga butanganan ang atong mga kitang mga tawo ang atong gibuhat is gisunog. Muna ang nakaapekto nga nipis na kayo ang ato ang ozone layer mo nang maka-feel taw giinit kaayo maskin morning pa lang. So, the population is not equally distributed. The majority of the people pays more attention to the richer people because they benefit their economy while they ignore the poor. So, mao jud ni ang ato ang kuan karon kanang panghitabo bitaw. Mas gihatagan na tog attention tong mga kwartaan than the poor kanang mga pobre kaayo. So, people start focusing on looking for money and goods as the greatest thing ever instead of focusing on the values and helping people. Mao jud ni ilang gibuhat karon nga mas gi-priority nila ang pagpangita og kwarta then kanang bitang kuan po sa ilahang nga maka-improve sa ilahang situation sa ilahang panginabuhi instead of kanang mutabang ta sa atong isig katawo like kanang mga kabus or kanang mga street people. So, the relationship between consumerism and quality of life. Consumerism and quality of life come together because people can control both of them. If anyone is able to manage their money and decide on what to spend it, they actually controlling their standards of living and their quality of life. An example can be education for their service they are giving, and as well in the future they can get a well-paid job. So here are the examples of consumerisms. So education, since as a consumers you buy education in the future, you all get a better job. So kanang sa education magbayad medyo ta na or kanang mobayad kanang tuition fee. Next is buying a car for each one of your kids when they all can share one. So, isa po ni sa example sa consumerism, kanang nag-spend ta og money bisag enough na bitaw or kanang pwede ra unta nga sa imong family isa ra ka car but sa imuhang kuan kanang standard imo jud gitagsa-tagsaan ang imuhang kids og car mentras pwede ra unta i-share nila ang isa. So investing can be another example since you pay or collaborate in a business that you choose that is developing, and after that if the company does well, you earn a profit from the business you collaborated. So this is the best pod kanang investing money bitaw. Kay ngano ang if natay capital then naay mo sa ato kanang tawag nila og kanang mulon or muutang. Kita nga giutangan maka-kuan jud ta maka-earn jud tag money maka-earn tag money tungod kay nag-invest ta. Then isa pud nindot ana is katong capital nato dili makuan. So hospitals are also an example since if you have the money to go to a private hospital, you will receive a better health
healthcare. So, ang maka-afford ra jud ani is kanara pong naay mga kwartaan, mga dato kana mga negosyante. Then this time is that we are going to discuss the needs and wants. Consumer wants versus wants. Yes, wants needs. So wants, but before that, ato asang i-differentiate og unsa ang kalahian sa wants and needs. Sa wants mong good, katong mga butang bitaw nga lumalabay lang kanang gusto lang nato na mga kon kay ang uban naa. Well, ang needs naman kay kanang long term na siya nga needs, mga personal bitaw nato nga panginahanglanon. So, here are the examples of ones. High technology things. So, gusto mo jutag na mga laptops, cellphones, iPads. Then, modern items. So, daghan na kayong mga modern items ron. Mga, for example, kanang mga dress nga pasiksi kaayo. Then, expensive items. Then, mostly manggod po sa ato ang mga tao kay ma-influensyahan ta aning uban bisag muna na ang kwarta mo palit jud atong mga expensive items aron ignon. So fashion items, daghan po ni siya mga jewelries, items artists use for propaganda. Then you can't live without them. Then you forgot about having the needs. So mo ni siya mga wants bitaw nato nga lumalabay lang nga butang ang atong gihuna-una. So, kumpara sa needs naman is that basic things you need to survive and to live a long, healthy life. So, this is the cheapest thing. Sa basic things you need to survive is mostly is kanang mga ano to, personal nato nga paghinahon like bugas, mga bayan. Then, cheapest things. Kung kuan man good, kana bitong matured na ta, kabalo ta interest sa cheapest things man good, if mamature na ang tao, dili na siya mag-base sa kuan kung expensive ba na siya nga butang. Ang importante kay kanang needs nimo na ang butang bala pag barato ra kaayo. And also sa health, need jud nato ang health jud nga makuanan bitaw. Then personal safety, then work, relationship, and family, friends, and couple. So, mo to ang mga needs sa usa ka consumers. So, unsa may atong makuha if we are a wise consumers. Nang wise kita ba? A wise consumer must consider other sales, not just focus on one. Must be able to buy the basic and important needs that you need on a daily life. Anyhow, a consumer must check the quality of a product and understand how to manage it as well as to use it. Then, kabalo mo, anang wise consumer nindot po ni siya nga sa tao ba? Kanang kinaiya. Dili ta mag-focus sa kuan bitaw ka ng isa lang. Dapat mag-focus ta sa tanan. Dapat i-focus nato tong mga kuan ka ng mga butang nga kinahanglan nato, dili kay gusto nato. Then, dapat kung wise consumers ka, dapat kuan jud ka, mag-analyze jud ka kung kinahanglan ba ni nako or kanang lang is it worth it or do I have something similar or is it really good quality ana ba daghang kay tag mga kuan bitaw usa jud kuan ani nga butang para and kuan kanang per gumana to purchase sa product dili ta magmahay inig abot sa balay. Manang wise consumers jud ta kanunay. So, the conclusions, many people might consider consumerism as negative thing, but it is always something voluntary the consumer